Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Pedne's hit and run case turned into a murder investigation in dramatic twist. 2 suspects arrested, third still on the run. Rescue efforts on in Mumbai's Ghatkopar after 100 feet tall billboard collapsed during Monday's thunderstorm. 14 killed so far, hunt for potential survivors on. Cylinder blast, rock construction workers hutment near 5-star in Bambolim. No injuries reported. And now for the news in detail. In a shocking turn of events, Pedne police were forced to convert a case initially registered as a hit-and-run accident into a murder investigation after new evidence, including that of a cut ear, came to light. 2 men from Uttar Pradesh, identified as 19-year-old Mohit Kumar Singh and 20-year-old Abhishek Kumar Singh, have been arrested in connection with the incident, while another accused is on the run, police reports say. The fatal episode unfolded on Sunday in the Dargal area of Pernem when the victim, who was riding a two-wheeler, was struck by a goods carrier rickshaw allegedly driven by Mohit Kumar Singh with Abhishek Kumar Singh as his accomplice. After the collision, the duo fled the scene, leaving the victim critically injured. As you are aware that on 13th May, a case was registered in Pedne police station under section 279-304A of IPC. Initially जो इस केस को एक एक्सीडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हमें सूचना मिली थी, हमने केस उसको एक्सीडेंट के अंदर ये केस एक रजिस्टर किया था और उसी समय से हमारी जो पेरने पुलिस स्टेशन की टीम है और पूरी मोपा पेरने सब डिवीजन की टीम है इस पे काम कर रही थी कि इसके अंदर कोई और एंगल को अगर हो सकता है कि नहीं, ऐसा एक्सप्लोर किया जा रहा था। तो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऐसा निकल के आया है कि ये जो एक सिंपल एक्सीडेंट नहीं था, जबकि इसके अंदर जो गाड़ी चालक थे उन्होंने इनको चेस करके पीछे से हिट किया और एक तरीके से कुचला, और इसके अंदर अब जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं उसको हम इन्वोक करे जा रहे हैं। इसके अंदर 302 आईपीसी को वी विल बी इन्वोकिंग, और जो एक्यूज्ड है वो ऑलरेडी अरेस्टेड है। 2 लोग हैं इसके अंदर, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। इसके अंदर मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। उसके अंदर से जो एक एक्यूज्ड है रोहित सन ऑफ प्रेमपाल सिंह, जो बताया गया है ये गाड़ी चला रहा था, 19 साल इसकी उम्र है, ये रहने वाला बुलंदशहर का है उत्तर प्रदेश में। और इसके साथ जो दूसरा हमने अरेस्ट किया है आदमी, उसका नाम है अभिषेक, उसका नाम सन ऑफ राजकुमार सिंह, उम्र 20 साल, ये भी बुलंदशहर का रहने वाला है। ये दोनों ही पिछले करीब 1 साल से गोवा के अंदर कुछ काम कर रहे थे मोपा एयरपोर्ट के एरिया में, और अब इसको जो भी रेलेवेंट लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है। थैंक यू सर। ये कान जो काटा है, उसका कान जो मिला है वहाँ पे जहाँ पे स्पॉट पे, जी इसके बारे में देखिए, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके अंदर फोरेंसिक्स का भी ओपिनियन लिया जा रहा है, और जैसे ही हमें जो भी उसके अंदर हमें फोरेंसिक्स की तरफ से बताया जाएगा तो उसको रेलेवेंट हम चीज़ों के अंदर देंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार जब हम इसके अंदर 302 आईपीसी के अंदर इसको अगर हम कंसिडर करेंगे वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऑटोमेटिकली कवर हो जाती हैं। Outraged by the brutal incident, locals gathered at the accident site demanding swift justice. They even resorted to a road blockade at the Nagzar junction for several hours on Sunday night, intensifying pressure on authorities to take stringent action against the culprits. Listen to what Mandrem MLA Jeet Arolkar had to say on the incident. म्हाका दिसता इतलेत एक मेसेज दिवंक सोदता, जर आता कितें जाता कंट्रोला भायर गेल्ले आसा सगळे, हांगासर भायले लोक येवन दादागिरी करतात आनी भायले येवन जर आमच्या भुरग्यांक मारूंक लागले जाल्यार ही खंय तरी सुरवात जाल्ली आहा।
आनी जर ही सुरवात खंय तरी जाता ती बंद घालतलो जाल्यार आमकां रस्त्यार उतारचे पडटले आनी डेफिनेटली हांवें जे आमच्या धारगळच्या भुरग्यांक सांगलां जर अशे इन्सिडंट जावं आनी दादागिरी करूंक लागले जाल्यार आमकां देंवचेच पडटले एनी टायम तुमी सांगता तेन्ना कित्या खातीर ही दादागिरी किंवा ह्यो अशें पळय, कितें आसता थोड्यांची भुरग्यांची मेंटेलिटी नॉर्थ इंडियन थोडे म्हणजे हांव स्टेटींची नांवां घेयना पूण थोड्या स्टेटींनी कशे असतात रफ मेंटेलिटीचे असतात आनी वायलन्स चड आसता सो तांकां कितें दिसता तेंच्या स्टेटींनी चलता ते अशें गोंयानूय चलतले म्हणून पूण गोंयान हें चलचें ना आनी खपून घेवचें ना ताका लागून आमकां खंय ना खंय एक्शन घेवची पडटली पुलीस आपलें काम करतले पण खंय तर खंय डिले जायत जाल्यार आमचे भुरगे ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड आहात ते कितें ना कितें एक्शन घेवचें घेतले तेच्या फाटल्यान कितें कारण आसलेलें जेणे करून ही कितें येदो मोठो इन्सिडंट जावपाक पळय एक तर आल्कोहोल पिवन गाडी चलोवप हो मेन इशू आहा आनी वादावाद जाल्या उपरांत मागीर आमचे कशें आमचे गोंयकार केन्नाय झगडटा तोंडान झगडटात आनी चलत रावतात तेंचे आहा ते तोंडान झगडटात परत हात मारामारी करतात सो म्हाका दिसता हे खंय तरी कंट्रोलान हाडपाची गरज आसा. तेंचे ते तोंडाक तोंड लागलेले हय काय त्याचे तोंडाक तोंड जाल्लेले आनी तोंडाक तोंड जाल्या उपरांत तांकां तिडक गेली म्हणून ती गाडी मारल्यान घश्टीत घेवन गेले कित्या खातीर तोंडाक तोंड लागले जस्ट गाडी पार्क केल्ली आनी गाडी रिवर्स घेताले ताका लागून इशू जालो. संदीप कामुलकर, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. The United Taximan Union lodged a complaint with the police on Tuesday after one of the taxi drivers was allegedly assaulted by a tout at Daboli Airport. The union, already concerned about the declining flights at the airport, is now raising further concerns about touts who are already under the spotlight, affecting their business and tourism in the state. डिमांड्स कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार तुमकां मातशें करेक्शन करता ही जी घटना घडली आयज ती अरावंड म्हाका 3:20 ते 3:15 अशी जाल्या सकाळी फुडें आयज सो ही घटना घडपाक म्हटल्यार कारण कितें आहा हें टावटींग हे हांगासर आतां आमी आतां येल्लो ब्लॅक आमचें एसोसिएशन आहा आनी मोर दॅन 40 years हांगा आमचें पोट भरता आमचे जाणटे जावन गेले त्या उपरांत तेजे फाटल्यान पिढी आहा ते तेंचें तशेंच चालू जाल्लें आसा आनी आज जी घटना घडली ती एकदम अशी जाल्ली कितें आयज कोणाचो जीव सो वचपाक शकता आसलो कित्याक तेणी जे प्रमाणे आमच्या जो कावंटर आहा तेज्या फुड्यान हे सगळें अक्षता केलेलें आसा ते आमच्या ते मेंबराक तेणी अक्षता नाकार मूड मारून तेजो नाकाच्या हाडाक ते डॅमेज केला प्लस तेज्या दांतांकूय डॅमेज जाल्लेले आसा आनी मॅडिकल प्रमाणे डॉक्टरांचे सांगणें आहा की तेका ऑपरेशन करचें पडटलें म्हणून कित्याक तेजें नाक दसून तेची इंजरी जाल्ली आसा आनी सांगपाचें म्हटल्यार ही अशी गोश्ट पयलीं सुद्दां घडटाले जेन्ना आमी न्यू आमची कमिटी बॉडी येयली तेन्ना सुद्दां आनी तेजेर आमी खूब कंप्लेनी करताले पूण तेजेर केन्नाच कितें चेंजीस जावंक ना आनी तेज्या उपरांत आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोहीन सरान एक अर्जंट मिटींग कॉल आउट केली तेतून एअरपोर्टाचे PI आसले DYSP आसले आनी ट्राफीक सराचे PI आसले तेतून मिटिंगेन तेन्ना आमच्या सरान ताबडतोब ते सगळे टावटींग जाताले पळय ते तेन्नाच बंद करून उडयलें लायक जालें चल्लें पूण बरें चलतालें आनी सगळे आमचे मेंबर आसले पळय तेतून सगळे तेंच्यांनी भितर मेहनत घेतलेली आनी तेज्या उपरांत नायट टायमाचेर कांयच चेंजीस जावंक ना नायट टायमाचेर कोण येताले टावटींग करताले कांय समजनासलें कित्याक लागून ते टावर्स अशें आसले की ते बूम मारताले सोरो पिताले आनी अक्षरशः सारके हांगाचेर अशें येताले की केन्ना कोणाकूय कितें हल्लो करपाचे चान्सीस आसले. म्हजें म्हणणें म्हणजे हे आमचे सगळ्यांचें म्हणणें जावन आसा की हांगा आमी हो धंदो करता इतले वर्सां धंदो करता आमकां एक दीस देखून एक बरे भाशेन हो धंदो करूंक आमकां सुसेग ना म्हणून आमचे फॅमिलीक हिंगा 2 रुपया दिवन व्हरून ते कांय घालूंक मेळना कित्याक आज इतलो धंदो हांगासर कमी जाल्लो आसा तुमकां खबर आसलें 2 एअरपोर्ट जावन ऑलमोस्ट मोर दॅन 50% हिंगाचे फ्लायट्स शिफ्ट जाल्ले आसा तर आमचे हे सरकाराक इतली मागणी आसा की जो आमचो इतलो धंदो कमी जाल्लो आसा तो आहा तोच तर आमकां बरे भाशेन करूंक तेणें आमकां आदार करचो आनीक हे प्रमाणे आमी जरी तर आमकां ह्या सरकारान तर आमकां मदत केली जाल्यार जे कमी हितून धंद्यात आमी तरी
5 रुपया वताले ते आयज 2 रुपया व्हरून आमचे हे दीस बरे खुशाल रावन आमकां हे सरकारान दिल्या प्रमाणे आमची ही मागणी. एक्शन हांव तुमच्या सांगता न्ही पीआय एक्शन घेतात. एक्चुअली म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहे गव्हर्मेंटा कडेन पासून बिंग अ टुरिझम स्टेट गोवा आज गव्हर्मेंटान 2 एअरपोर्ट बांदला आनी समज अशे एक्टिविटीज समज एअरपोर्टार जावंक लागून समज कोणी येवन समज एअरपोर्टा फुड्यान गाळयो घालप आनी चाकू घेवन येवप तो चाकू घेवन येयल्लो आनी वयल्यान काडून तो मे बी तो चाकू मारपाचो. समज ते टुरिस्ट हे पळयत आनी टुरिस्ट वेलकम तो आमी टुरिस्टाक करता एअरपोर्टाचेर आनी तो असले गोश्टी एअरपोर्टार जाता पळय जाल्यार कित्याक ना उरतले. हांव एक गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की हांगा एक पुलीस फोर्स आनी वाडोवचो एअरपोर्टाचेर. पूण एक सांगतात फाटली 4 म्हयन्या उपरांत पयलीं हांगा खुबशे टावर्स जाताले. आफ्टर ह्या पीआय येयल्या उपरांत टावर्स खूब प्रमाणात कमी जाले पूण रातचे टावर्स आसतात खुबशे आसतात आनी जे चडशे टावर्स येता पळय हे लागींच्या एरियाचे सगळे गांजा पिवन नाजाल्यार सोरो पिवन आसतात. सगळे टावर्स हे सोरो पिल्ले आसता गांजा पिल्ले आसतात. आज जे आमचे ड्रायव्हर आमच्या मेंबराक मारला तेचे टोटल नोज हे टोटल तिचा मल्टिपल फ्रॅक्चर जाला. तो दात उडयला तेका फूल ब्लिडींग राती खुबशी ब्लिडींग जाला तेजे सगळे एडमीट केल्लो. सो पीएन आमकां एक आश्वासन दिलें की आपूण तेजे बरी कायदेशीर एक्शन घेतलो म्हणून. आयज हांगा बिझनेस रिड्यूस जाला दाबोळे एअरपोर्टाचेर फ्लायट्स कमी जाला हे म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आहा. फ्लायट्स कितलेशे इंटरनॅशनल फ्लायट्स हांगा ते मूव जाला ऑलरेडी. डॉमेस्टीक फ्लायटूय मातसो थोड्या प्रमाणात शिफ्ट जाला आनी ते टुरिस्ट हांगा कमी येता एअरपोर्टाचेर. सो बिझनेस आमकां पयलीं भशेन बिझनेस ना हांगाचे लोकल आसून आमकां त्या भशेन बिझनेस ना. आमी वेरेज आमी एअरपोर्टाचेर सगळे पेमेंट फारीक करता आमी टॅक्स फारीक करता आमी तांकां रॉयल्टी फारीक करता आमी टोल सगळे फारीक करता गव्हर्मेंटाक आमी एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक. आमी हेच्या खातीर एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक रिक्वेस्ट केली की तुमी इंटरफेअर जावचे तुमी सीएसएफ इंटरफेअर करून तुमी आमकां ते टावर्सांक कमी करपाचें म्हणून. हिरू महाले, सुभाषिश गोवेकर and ओमकार देशप्रभू for Goa 365. A major fire broke out near a 5-star hotel in Bambolim, gutting several huts, allegedly due to a cylinder blast. Fortunately, no major injuries have been reported. The incident happened in makeshift hutments where construction project workers were residing. Panjim Fire in Charge Officer Rupesh Sawant gave more details on the incident. फायर कंट्रोल ग्रुप पणजी हांगा आल्बियाद ग्रुप आसा पळय तेंचे हांगा लेबर कॅम्प आसा ते लेबर रावता ह्या सायटीन त्या सायटीचेर उजो पेटलो. इमिडिएटली म्हाजी फर्स्ट अनाउन्स पणजेची सायटीची भायर सरली. तशीच इंटेन्सिटी ऑफ फायर आनी एक कॉल येयले लोक फोन करत रावले म्हणून आमी इमिडिएटली रिइन्फोर्समेंट म्हणून आमची हेडक्वॉर्टर्साची मोठो बावजरी धाडली. सो म्हाजी गाडी हांगा सारकी अरावंड 10:56 12 मिनटांनी पावली. तेंच्यांनी पळयलें की हांगासर तेकून सारके हट्स कुठले लेबरांचे फुडें वचून म्हणून आसता सारके तेकून अरावंड 140 आसा खंय ह्यो हट्स म्हणजे सगळे पत्र्याच्यो आसा स्ट्रक्चर. सो तेतून एक अरावंड 10 to 12 इनवॉल्व जाले त्या फायरान. सो आनी आमी पावच्या पयलीं खंय लोकांनी हांगासर 2 LPG सिलिंडराचे ब्लास्टूय आयकले. आमी फर्स्ट कितें केलें की हांगासर जे सायडीक तेकून तेंचे आमी LPG सिलिंडर्स एक्स्ट्रा कितें आसले ते भायर काडले कित्याक ते आनी ब्लास्ट जाले आमचेय फायर फायटरांक त्रास आनी कोण सायडीक मागीर लेबर येयल्ले हेल्पाक तेय तेंकाय त्रास जाता म्हणून आमी सेफ्टी प्रिकॉशनरी LPG सिलिंडर्स भायर काडले. सायड बाय सायड फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलें. तसोच मिनवायल हांवूय पावलो हांगासर. आमी हांगासर दोनूय गाडयो सारकी डिफरंट डायरेक्शनान आमकां इजिली फायर कंट्रोल आनी एक्सटिंग्विश करपाक मेळटलें. टोटल ते आमी अरावंड आमी तेंचो लायझन ऑफिसर आसा तेणी सगळे अरावंड 10 आसतले 10 to 12. सो ऑलमोस्ट आतां फायर आमी टोटली कंट्रोलान आनी एक्सटिंग्विश सुद्दां म्हटलें जाता. आमकां आयकपाक येयला 2 सिलिंडर. आमी आतां ते सारकी इन्क्वायरी करतले कसो पेटलो उजो कित्याक लागून पेटलो आनी कितले LPG आमी तशे LPG सिलिंडरूय 3-4 आमी भायर काडलेले म्हाजे फायर फायटरांनी भायर काडलेले आसा. कॅज्युअलिटी एज पर द इन्फॉर्मेशन आमकां अजून कोण कांय ना. रुपेश सावंत, स्टेशन फायर ऑफिसर, फायर स्टेशन इंचार्ज पणजी. Vincent Rosario, Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back.
Rescue efforts are continuing around the clock in Mumbai's Ghatkopar area, where a massive billboard collapsed during Monday's fierce thunderstorm, killing at least 14 people. Over 24 hours since the horrific incident, authorities and emergency personnel remain engaged in a race against time to locate and extract potential survivors trapped under the mangled debris. Rescue efforts continued well into Tuesday evening, more than 24 hours after the collapse, as teams from the National Disaster Response Force, local authorities and emergency personnel to locate and extract those trapped. Massive 500-ton cranes were deployed to painstakingly shift the mangled debris and create tunnels for rescuers to access potential survivors. While 74 injured individuals were rushed to nearby hospitals with 31 discharged from treatment, the incident's death toll stood at a staggering 14 at the time of reporting. Authorities feared the grim number could rise as search efforts intensified amidst the wreckage. The tragedy has ignited a fierce debate over accountability and safety regulations. The Brihan-Mumbai Municipal Corporation has declared the billboard illegal, claiming it did not grant permission for its construction, which allegedly violated size restrictions. The advertising agency responsible for the structure, Ego Media, is said to have obtained approval according to some reports. As accusations fly, the Mumbai police have filed a case against the advertising agency's owner and others, charging them with culpable homicide not amounting to murder. The incident has sparked public outrage and renewed calls for stricter enforcement of safety norms, particularly during the hazardous monsoon season. Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365. A fire broke out today at the income tax building in the ITO area of Delhi. Fortunately, no casualties have been reported so far. Here's the full report. Officials from the Delhi Fire Services responded swiftly to the incident, which occurred inside the building located opposite the old police headquarters. The building still houses some units of police force. The fire broke out around 3:07 pm, prompting the deployment of 21 fire tenders to the scene. Local police have also been informed to investigate further and maintain law and order. Videos circulating on social media showed occupants of the building taking shelter on window ledges while escaping the fire. The cause of the fire is yet to be determined, and authorities are working to ensure the safety of the area. Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take another short break. Stay with us. Welcome back. And lastly, for the weather, yellow alerts in the state have been further extended till May 17th, with IMD forecasting light to moderate rain and thunder showers at isolated places on May 14th and 15th, and further intensifying on the 16th and 17th. Here's more on the weather. The rain is likely to intensify on May 16th and 17th, with many places experiencing showers. Isolated light rain is also predicted on May 18th, 19th and 20th. Haze is expected in the morning on May 15th, with hot and humid conditions likely in isolated pockets. While the rain will be much welcomed, temperatures in the state continue to remain above normal. The state on Tuesday recorded a maximum temperatures of 36 degrees and a minimum of 27 degrees. The maximum temperatures is expected to remain relatively stable for the next 3 days. Yellow alerts extended till May 17 in the state. Light to moderate rain and thunder showers expected at isolated places on May 15th. Rain intensity to increase on May 16th and 17th. Isolated light rain predicted on May 18th, 19th and 20th. Haze expected in the morning on May 15th. Hot and humid conditions likely in the isolated pockets. Maximum and minimum temperatures 36 degrees Celsius and 27 degrees Celsius. Maximum temperatures expected to remain stable for the next 3 days.
Meanwhile, IMD has forecasted widespread rain across South India, with extremely heavy rain in parts of Telangana and Tamil Nadu. Following Monday's dust storm and rain, parts of Maharashtra have been put on orange alert by IMD. Kerala as well has been put on orange alert by IMD. The northeast meanwhile has been witnessing above normal temperatures, with IMD issuing heat wave warnings. Widespread rain forecasted across South India. Extremely heavy rain expected in parts of Telangana and Tamil Nadu. Parts of Maharashtra put on orange alert by IMD after Monday's dust storm and rain. Kerala on orange alert by IMD. Northeast witnessing above normal temperatures. IMD issues heat wave warnings for the northeast. Bureau Report Goa 365 with insights from IMD. And with that, we come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe, and keep watching Goa 365.